स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बारिश में भी एडीजीपी आलोक कुमार ने निभाया अपना कर्तव्य। मंगलुरु में हत्याओं के बाद जनता में आज भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। इसी डर को दूर करने के लिए राज्य के लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी आलोक कुमार ने मंगलुरु के सूरतकल इलाके में अपने पुलिस बल के साथ सिटी राउंड्स लगाकर जनता में पुलिस की सुरक्षा के प्रति विश्वास जताकर डर के माहौल को दूर करने के प्रयास में नजर आए। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी आलोक कुमार, इनके साथ कमिश्नर शशि कुमार भी थे मौजूद। समाचार है ना, समस्या ಇದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಅಕ್ಕಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮಟ್ಟ ತೆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಡಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲ್ವಾ? ಈಗಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅದೇ कारवारी ನಾವು ನೋಡಿ ಒಲೋಟಿ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾಗಿ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಬಂದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ವರ್ಷ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದರೆ और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।